शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। মঙ্গলবার রানীগঞ্জের রাজবাড়ী ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক জনসভা থেকে 50টি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ধস প্রভাবিত পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৩,৫৮৪টি পরিবারকে তুলে দিলেন ফ্ল্যাটের চাবি। বললেন দমদম এয়ারপোর্টের মতোই ঢেলে সাজানো হবে অন্ডাল এয়ারপোর্টকেও। রানীগঞ্জে জনসভা সেরে দুর্গাপুরে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার নবনির্মিত সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংগ্রামী আমার জীবন, আগামীতেও সংগ্রাম জারি থাকবে। নাম না করে বিজেপির উদ্দেশ্যে বললেন, ওরা উন্নয়ন নিয়ে প্রতিযোগিতা করুক, ধ্বংস নিয়ে নয়। কেন্দ্রের আনা কৃষি আইনের বিরোধিতায় মঙ্গলবার সারা ভারত বন্ধের মিশ্র প্রভাব আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ সহ শিল্পাঞ্চল জুড়ে। বন্ধের সমর্থনে রানীগঞ্জে মিছিল বামেদের, আসানসোলে টায়ার জ্বালিয়ে জিটি রোড অবরোধ বাম কংগ্রেসের। বন্ধের সমর্থনে দুর্গাপুরেও অবরোধ মিছিল বামেদের। কুলটি চৌরঙ্গি এলাকায় ঘন কুয়াশার কারণে ব্রিজ থেকে নিচে পড়ে গেল ডাব বোঝাই ট্রাক। ঘটনায় আহত চালক সহ 3 জন। ট্রাকটি বারাসাত থেকে পাটনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বলে খবর। দুর্গাপুর পুর নিগমের 30 নম্বর ওয়ার্ডে তিনটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেল আগুনে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুড়ে যাওয়া দোকান মালিকদের সঙ্গে কথা বললেন বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়াল, দিলেন আশ্বাস। मंगलवार को रानीगंज के राजबाड़ी मैदान में आयोजित प्रशासनिक सभा से ममता बनर्जी ने 50 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत पश्चिम बर्धमान जिले के 40,000 लोग उपकृत होंगे। मंगलवार को रानीगंज के राजबाड़ी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगभग 50 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, वहीं लाभुकों को विभिन्न परिसेवा भी प्रदान की, साथ ही कई नई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इमाम और मुअज्जिम भत्ता के बाद पुरोहित भत्ता भी शुरू किया गया है। जरूरत पड़ने पर सरकार पुरोहित भत्ता बढ़ाकर 2 गुना अर्थात 1,000 से 2,000 रुपए कर देगी। ऑनलाइन क्लास की सुविधा के लिए 12वीं कक्षा के राज्य के लगभग 9.5 लाख छात्रों को आगामी फरवरी महीने तक राज्य सरकार टैब देगी। उन्होंने कहा कि रानीगंज के चलबलपुर में 10 मेगावाट क्षमता संपन्न सोलर प्लांट का निर्माण होगा और इस पर लगभग 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे। काली पहाड़ी में बस टर्मिनल का निर्माण होगा। उन्होंने स्वास्थ्य योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा होगी और प्राइवेट अस्पताल में भी लोग स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए अपना इलाज करवा सकेंगे। इस योजना में महिलाएं घर की अभिभावक होंगी और उनके माता पिता भी इसके दायरे में आएंगे। যা মানুষের হাতে তুলে দেওয়া
পশ্চিমবাংলার বুকে প্রায় 24টা নতুন মেডিকেল কলেজ, কোনটা প্রসেসে আছে, কোনটা হয়ে গেছে। 43টা মাল্টি সুপার হাসপাতাল মনে রাখবেন। আমাদের আমলে 30টা নতুন ইউনিভার্সিটি, 577টি নতুন কলেজ ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 7,000 নতুন স্কুল, সব ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, স্কুলে যাওয়ার পোশাক, জুতো, টেস্ট পেপার সব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সব এসসি/এসটিদের জন্য পেনশন, এখনো পর্যন্ত 12 লক্ষ তপশিলি বন্ধু, जो दलित भाई बहन जिसका 7 साल हुआ है उसको हम पेंशन चालू किया है। 1,000 रुपया करके मंथली उसको पेंशन मिलेगा। जिसको अभी तक नहीं मिला है, आप दुआरे सरकार का उधर में जाइए और जाके आपका नाम उसमें लिखाइए। আপনাদের নাম লেখান যাতে যারা বাকি আছে তারাও যাতে করতে পারে। इस सभा के दौरान राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय, राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी, विधायक तापस बैनर्जी, विधायक उज्जवल चटर्जी, डीएम पुर्नेंदु माझी, पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन समेत पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी उपस्थित थे। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम। रानीगंज के राजबाड़ी मैदान में आयोजित प्रशासनिक मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रानीगंज कोयलांचल के धस प्रभावित 3,584 परिवार को दिया फ्लैट की चाबी। रानीगंज कोयलांचल क्षेत्र के भूधसान प्रभावित इलाकों में रह रहे 3,584 परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत नए फ्लैट के मालिकाने की सौगात मिली है। मंगलवार को रानीगंज के राजबाड़ी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद अपने हाथों से कई परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपी। नए फ्लैट मिलने से उन परिवारों के लोगों के चेहरे खिल उठे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रानीगंज कोयलांचल क्षेत्र के भूधसान प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए 29,000 नए फ्लैट का निर्माण कार्य चल रहा है। पहले चरण में अंडाल, जामोड़िया, बाराबनी के भूधसान प्रभावित 9,232 परिवारों को नया फ्लैट मिलेगा। अभी 3,584 परिवारों को फ्लैट दे दिया गया है, जबकि इसमें से बाकी बचे परिवारों को वर्ष 2021 के फरवरी महीने तक फ्लैट मिल जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिला प्रशासन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, गर्व का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने पुनर्वास योजना का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। আপনারা জানেন রানীগঞ্জে প্রায় 29,000 বাড়ি আমরা আবাস তৈরি করছি। কেন তৈরি করছি? এটা আড্ডা এবং আমাদের হাউজিং ডিপার্টমেন্ট ডিএম এর তদারকিতে, এসপি তদারকিতে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের তদারকিতে এই বাড়িগুলো তৈরি হচ্ছে। এগুলো ফেসে ফেসে তৈরি হবে। তার মধ্যেও আমি আপনাদের বলি যাদের জন্য যে রানীগঞ্জে এটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট প্রন এরিয়া, দীর্ঘ 30 বছর ধরে চলছে, কেউ খেয়াল করেনি। যে কোনো মুহূর্তে ধস নামলে কয়েক হাজার মানুষ বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে, ধসে চাপা পড়ে যাবে। এই অবস্থায় আমাদের গভর্নমেন্ট আসার পর আমরা কাজটা শুরু করি এবং আমরা বিশেষ করে বিপদ যাদের মৃত্যু সঙ্গী, সেই বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য, জীবনের ঝুঁকি থেকে বাঁচাবার জন্য আমরা তাদের পুনর্বাসনের কথা ভাবি এবং
राज्य में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट बनेगा अंडाल का काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट। राज्य सरकार ने अंडाल एयरपोर्ट की शेयर संख्या 26% से बढ़ाकर 47.43% यानी लगभग 48% कर ली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए सभी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभा के दौरान कहा कि अंडाल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पहले ही हो गया था। राज्य सरकार ने कहा था कि जिन लोगों ने अंडाल एयरपोर्ट के लिए जमीन दी है उन्हें जमीन के बदले जमीन और मुआवजा मिलेगा। ऐसे लगभग 5,824 परिवार हैं जिन लोगों ने 33 डिसमिल से ज्यादा जमीन दी है। ऐसे 1,529 परिवारों को जमीन के बदले जमीन दी गई है, जबकि 33 डिसमिल से कम जमीन देने वाले 2,143 परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिया गया है। इस तरह से लगभग 3,700 परिवारों के साथ राज्य सरकार खड़ी हुई है। अभी और 2,152 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। কিন্তু তারপরে একটা চুক্তি ছিল তখন যে যারা এয়ারপোর্ট তৈরির সময় জমি দিয়েছিলেন 5,824 পরিবার, তাদের আমরা কথা দিয়েছিলাম 33 ডেসিমেলের বেশি জমি যারা দিয়েছেন তাদের জন্য আমরা অন্য জমি দেবো, ল্যান্ড ফর ল্যান্ড। আর যারা 33 ডেসিমেলের কম জমি দিয়েছেন তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আমরা যা বলি সেটা আমরা করি। আজ সরকারের তরফ থেকে এরকম 1,529 পরিবারকে তাদের জমির পরিবর্তে অন্য জমি তুলে দেওয়া হলো এবং 2,143 পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া হলো। এভাবে প্রায় 3,700 পরিবারের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারলাম খুব তাড়াতাড়ি। আরও 2,152 পরিবারের মাঝে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া হবে। গত 9 বছরে এভাবে আমরা কিন্তু মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। অর্থাৎ আপনাদের এখানে যে কাজগুলো ধরুন, আজকে সবচেয়ে বড় কাজ রানীগঞ্জের ধসের জায়গাগুলো, সেই জায়গাগুলো আমাদের পুরো মানুষগুলোকে সাহায্য করতে হবে এবং আমরা অনেক জমিও দিয়েছি। সেই জমি অনুযায়ী কাজও চলছে, ফেস বাই ফেস হয়ে যাবে। অন্ডাল এয়ারপোর্ট যাতে ভালো করে চলে, অনেক আগামী দিনে হয়তো অন্ডাল এয়ারপোর্টটাই দমদম এয়ারপোর্টের মতো হয়ে যাবে। কারণ একটা এয়ারপোর্ট তারও একটা আয়ু থাকে যে কতদিন তারা কাজটা করতে পারবে। সুতরাং অন্ডাল এয়ারপোর্ট একদিন খুব গুরুত্বপূর্ণ এয়ারপোর্ট হয়ে যাবে এবং সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সাথে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যে যোগাযোগ সেটা কিন্তু অন্ডাল এয়ারপোর্টকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रानीगंज के सियारसोन मैदान में आयोजित प्रशासनिक सभा से भाजपा को आड़े हाथों लिया। ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा खुद जुलूस करती है और खुद लोगों को मारती है। भाजपा फूट की राजनीति करती है, पैसों के बल पे लोगों को बरगलाती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को अफवाह फैलाने वाली और झूठी पार्टी करार देते हुए कहा कि भाजपा तूफान की गति से झूठी बातें करती है और लोगों को मारती है। भाजपा खुद जुलूस निकालती है और अपने ही लोगों को मारती है। सिलीगुड़ी में भाजपा के उत्तर कन्या घेराव अभियान के संदर्भ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा के पास जुलूस के लिए लोग ही नहीं है। छर्रे से एक व्यक्ति को मार दिया जाता है सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, जबकि पुलिस छर्रा इस्तेमाल ही नहीं करती है। मंगलवार को रानीगंज के राजबाड़ी मैदान में सभा करने पहुंची राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर कोयला माफियाओं के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि कोयला माफिया तो भाजपा के साथ है। कोयला माफिया को लेकर भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा
कि कोयला केंद्र सरकार के अधीन है। CISF और निजी सुरक्षा कर्मी होने के बावजूद कैसे कोयला लूटा जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया गया था कि जितनी भी अवैध फैक्ट्री है उन्हें वैध किया जाए, जिससे कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले, साथ ही जो लोग जिंदगी खतरे में डालते हैं उनका भविष्य भी संवरे। लेकिन केंद्र सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। बराबर बात करते हैं कौन माफिया के लिए। अभी तो बीजेपी का टोटल कौन माफिया बीजेपी का पार्टी का साथ में है। क्या बात करते हो? बात करते हो कौन माफिया के लिए? कौन तो आपका अंडर में है, हमारा अंडर में नहीं है। आपका पुलिस है, CISF है, उसका अंडर में है, तो कैसे कौन लूटता है? मैंने तो बोला था, देखो जो इलीगल फैक्ट्री है, आओ आके सेंट्रल स्टेट मिलके हम जॉइंटली इसको लीगलाइज कर दे, तो हमारा बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जो लोग और लोग जिंदगी खतरा में जिसको होता है उसका कोई भविष्य हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्स नहीं किया और कुछ करेंगे भी नहीं। चुनाव का टाइम में आएगा, बड़ा बात करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा बार बार बंगाल को गुजरात बनाए जाने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर बंगाल को गुजरात बनने नहीं देंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कारण वे गुजरात का सम्मान करती हैं। ग्रैंडफादर का जन्मदिन कब है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। आपका अपना ठाकुर को जन्मदिन का सर्टिफिकेट चाहिए, तबे বলবে আপনি বাংলার একজন নাগরিক। আমার মা জন্মদিন আমি জানি না, কারণ জানতামই না। মৃত্যু দিনটা জানি, জন্মদিন জানি না, কারণ মা হয়তো জানতো না। আগেকার দিনে এটাই নিয়ম ছিল, অনেকে বাড়িতে জন্মাতো, যেটা সত্যি। আর আজকে মনে রাখবেন, बंगाल से बंगाल में जो रहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बंगाली हो, चाहे नॉन-बंगाली हो, जो भी हो, बंगाल में जो रहता है वो बंगाल का आदमी है। हम बंगाल का आदमी बोलते हैं। अगर बंगाल से सबको हटा देंगे और वो खाली उसको गुजरात में बंगाल को गुजरात बनाना चाहेंगे तो हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए धर्म और जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी समाज को बांटना चाहती है और लोगों को एक दूसरे से लड़ाना चाहती है। रानीगंज के सियारसोल मैदान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा 1 बजे होनी थी, किंतु किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए भारत बंद के कारण ममता बनर्जी ने अपनी सभा 3 बजे की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग पर चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों की मांगों के पक्ष में है और किसानों के साथ खड़ी हैं, परंतु वे हमेशा से बंद की विरोधी रही हैं क्योंकि इससे लोगों को परेशानी होती है। इसी के लिए डेडिकेटेड किया है, जो किसान आज खेती बचाने के लिए, आज उसका चीज बचाने के लिए, जो सारा देश में हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन जारी रखा है। हमारा पार्टी उसको पहले दिन से समर्थन किया है और हमारा समर्थन जारी उसका लिए रहेगा। इसी के लिए जय जवान जय किसान जो नारा था, हम आज नारा देना चाहूंगी, जय किसान जय मजदूर भाई। हमारा इधर में भी बहुत इंडस्ट्री है, हमारा इधर में इंडस्ट्री बचाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रानीगंज के सभा मंच से केंद्र की भाजपा सरकार को ललकारते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर हम किसी भी पब्लिक सेक्टर को बंद नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सरकारी कंपनियों को बेचने एवं उनके निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि प्राइवेट सेक्टर को बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली
রানীগঞ্জের জনসভা সেরে দুর্গাপুরে পৌঁছে নবনির্মিত সার্কিট হাউসের উদ্বোধন সেরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের বক্তব্যে এদিন আগাগোড়ায় বিজেপিকে নিশানায় রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পাশাপাশি বলেন, সংগ্রামই আমার জীবন, আগামীতেও এই সংগ্রাম জারি থাকবে। ওরা উন্নয়ন নিয়ে প্রতিযোগিতা করুক, ধ্বংস নিয়ে নয়। আমি ধ্বংসের ঘোর বিরোধী। মঙ্গলবার রানীগঞ্জে জনসভা সেরে দুর্গাপুরে পৌঁছে সার্কিট হাউসের উদ্বোধনের পর নাম না করে নিজের বক্তব্যে এভাবে বিজেপিকে ইশারায় রাখলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুর প্রায় 4টে নাগাদ রানীগঞ্জের জনসভা সেরে কনভয়ে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছন নবনির্মিত দুর্গাপুর সার্কিট হাউসে। তবে সার্কিট হাউস উদ্বোধনের আগে কনভয় থেকে নেমেই জড়ো হওয়া জনসাধারণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে এগিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। এরপর ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন নতুন সার্কিট হাউসটির। আর এরপরেই তিনি মুখোমুখি হন সাংবাদিকদের। জানান, আগামীতে আসানসোলেও এরকম একটি সার্কিট হাউস তৈরির কথা। দুর্গাপুরের মানুষের এটা আমাকে দিয়েছে জায়গা অতিথিশালা করবার জন্য, সুতরাং এটা খুব ভালো। আর একটা জায়গায় নেই, সেটা হচ্ছে খড়গপুরে। আর আসানসোলেও একটা করতে হবে। আসানসোলটা করার কথা আমরা বলেছি। দুর্গাপুরটা প্রয়োজন ছিল, তার কারণ আমাদের আসলেই হোটেলে থাকতে হতো, কারণ তো কোনো থাকার জায়গা ছিল না সেখানে। আর দুর্গাপুর তো খুব ভালো জায়গা। আর দুর্গাপুর বিধানচন্দ্র রায়ের নামে তৈরি এবং এত ইন্ডাস্ট্রি আছে এখানে, এত ইম্পর্টেন্ট জায়গা। দুর্গাপুরের মানুষ এত ভালো বনেদি মানুষ, ছেলেমেয়েরাও এখানকার খুবই উন্নত। বর্ধমান জেলা। বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানে পুলিশের সাথে বিজেপি কর্মীদের খণ্ড যুদ্ধে বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওগুলো ছররা গুলি, পুলিশের কাছে ওগুলি থাকে না। এটা বিজেপি করছে প্ল্যান করে। আপনারা আমায় বলুন, কালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে আমি পুলিশের কাছে শুনলাম, আমি তো বৃন্দাবনে ছিলাম। আমার বড় প্রোগ্রাম দেখলে ওরা একটা কিছু প্ল্যান করে, যাতে আসল মানুষের প্রোগ্রামটা মানুষের কাছে পৌঁছতে না পারে। আমি পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেটা দেখেছি, তাতে বলছে শর্ট গান, মানে ওই ছড়রা টাইপের কিছু। পুলিশ তো এইসব চলে না, পুলিশ তো এসব ইউজই করে না। তার মানে কি, তুমি একটা প্রোগ্রাম করার জন্য, পাবলিসিটি করবার জন্য তুমি একটা লোককে মেরে ফেলে, তুমি আমার একটা রাজবংশী ভাইকে মেরে ফেলেছো, মেরে ফেলে তুমি বলছো যে পুলিশ মেরেছে, ওই পুলিশ মেরেছে। আজকে একটা মহিলা পুলিশ, মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর ও সামথিং, গাড়িতে করে যাচ্ছিল, ঘাট ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে। একটা মহিলার গায়ে হাত দেয়, লজ্জা করে না এদের বোঝা উচিত। দেশ জুড়ে কৃষক আন্দোলনের পক্ষে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিলগ্নীকরণের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, কিষাণ আন্দোলন হচ্ছে আজকে দেশের সব দেশ সব কেড়ে নিচ্ছে। আজকে আপনারা দুর্গাপুরের মানুষ বলুন না, ইস্পাত নগরী আমরা বলি দুর্গাপুরকে। আমরা সেল কত মডার্নাইজেশনের জন্য ইস্কো, আমি নিজেও কত চেষ্টা করেছি এবং বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য জমিও দিয়েছি। আজকে সেল বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, আজকে রেল প্রাইভেটাইজেশন করে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তার জন্য কোচ তৈরি করছে প্রাইভেটে 900, আমি খোঁজ নিন নওদায়, আমার কাছে খবর এসছে। বিএসএনএল 65%, 75% বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। আজকে ডিফেন্সের প্রতিরক্ষা দপ্তর, ডিফেন্সের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিয়েছে। এখানকার স্টেট ব্যাংকের যে লিড ব্যাংক ইউবিআই, স্টেট ব্যাংকে সব তুলে নিয়ে চলে গেছে, মার্জার করে দিয়েছে। তার মানে কি, ব্যাংক। বিএসএনএল হচ্ছে কমিউনিকেশন, সেল হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট, কোল হচ্ছে আমাদের, মনে রাখবেন 80% কোল প্রোডাকশন বেঙ্গলে হয়, যার জন্য কোল পলিসি হয়েছিল, কোল ন্যাশনালাইজেশন হয়েছিল। আজকে বিসিএল থেকে শুরু করে, ইসিএল থেকে শুরু করে, কোল থেকে শুরু করে, সেল থেকে শুরু করে, রেল থেকে শুরু করে, আজকে এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে, ব্যাংক থেকে শুরু করে সমস্ত বন্ধ করে দেওয়ার একটা প্রবণতা এবং সব বিক্রি করে দেওয়া। তো লোকে যাবে কোথায়? মানুষ খাবে কি? একটা নোটবন্দি করে তো মানুষকে, নোটবন্দি করেছে, একটা করোনা গৃহবন্দী, নোটবন্দি ঘরবন্দি দুটোই হয়ে গেছে। এখন কি মানুষের জীবনবন্দিও করবে? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংগ্রামই আমার জীবন, সংগ্রাম করেই উঠে এসেছে, আর এই সংগ্রাম আগামীতেও জারি থাকবে। দল ভাঙ্গার খেলা চলার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওসব ফালতু কথা। আমার সংগ্রাম চিরকাল, উন্নয়নটাও আমার সংগ্রাম। ঠিক, আমরা কাজ করি, কাজ করাটাই আমাদের কাজ। আর আমাদের সাথে কম্পিটিশন করলে খুব ভালো, উন্নয়ন দিয়ে কম্পিটিশন হবে, ধ্বংস দিয়ে নয়। আর আমি কিন্তু ধ্বংসের বিরুদ্ধে, আমি কিন্তু শান্তি চাই। মঙ্গলবার রাতে নবনির্মিত দুর্গাপুরের এই সার্কিট হাউসে রাত কাটাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এখন খবরে একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন।
सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596.
স্টাইল দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ঢুক দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmcdavps.raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605. 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956 9051624545. 8 AM to 2 PM all working day. কেন্দ্রের আনা কৃষি আইনের বিরোধিতায় আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল জুড়ে কৃষক সংগঠনগুলির ডাকা বেলা 11টা থেকে দুপুর 3টে পর্যন্ত ভারত বন্ধে মিশ্র প্রভাব দেখা গেল মঙ্গলবার। রানীগঞ্জে বন্ধের সমর্থনে এদিন মিছিল ও পথসভা করে বামেরা। প্রথমে মঙ্গলবার গোটা দিন ভারত বন্ধের ডাক দেওয়া হলেও অফিস যাত্রী তথা সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে সময়সীমা কমিয়ে বেলা 11টা থেকে বিকেল 3টে পর্যন্ত চাক্কা জ্যাম করার ঘোষণা করে কৃষক সংগঠনগুলি। দোকান বাজার বন্ধ করার জন্য কোথাও জোড়াজুড়ি করা হবে না বলে আগাম জানিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। তেমনই ছবি দেখা গেল এদিন রানীগঞ্জে। কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে ভারত বন্ধে রানীগঞ্জের প্রভাব মঙ্গলবার তেমন ভাবে পড়তে দেখা গেল না। চলল মিনিবাস, খোলা ছিল বাজার, দোকানপাট। এদিন সকালে বন্ধের সমর্থনে 60 নম্বর জাতীয় সড়ক NSB রোড ধরে মিছিল করে সিপিএম। নেতাজি মূর্তির পাদদেশে এবং রেল স্টেশন চত্বরে করা হয় পথসভা। হাজির ছিলেন বিধায়ক রুনু দত্ত, কল্লোল ঘোষ, সুপ্রিয় রায় প্রমুখরা। নিজের দেশপ্রেমী সত্তার কাছে নিজে প্রশ্ন করুন। দেশের অন্নদাতা কৃষকরা আজকে রাস্তায় বসে আছে, 15 দিন কৃষকরা বসে আছে। দেশের জন্য নয়, দেশটাকে বাঁচাতে, জিনিসের দাম বৃদ্ধি রুখতে, রেশন দোকান বন্ধ করার বিরুদ্ধে এদের লড়াইয়ে আমরা আছি। টাকার হরতাল নয়, 500টি কৃষক সংগঠন কালা মোদী সরকারের কানুনের বিরুদ্ধে, কালা বিদ্যুৎ আইনের বিরুদ্ধে এই হরতালে ডাক দিয়েছে। নিয়ে যেত বিদেশে, ব্রিটেনে, সেই নীলকে দিয়ে ওরা রাঙাতো। বুড়ায়ের মতো মানুষ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো মানুষ, তারা ভেবেছিলেন কৃষকদের দুর্দশা ঘটবে, লিখেছিলেন। অপরদিকে এদিন আসানসোলে কৃষি আইনের বিরোধিতায় সকাল থেকেই পথে নেমে বিক্ষোভ দেখায় বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব। আসানসোলের জিটি রোডে কখনো টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব, আবার কখনো সিটি বাস স্ট্যান্ডে বাস অবরোধ করতে দেখা যায় কংগ্রেস নেতৃত্বকে। नेतृत्व में हम लोग सारा मगरबी बंगाल में हर जगह ये बंद पालन कर रहे हैं। हम लोग आदमी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम अपने आदमी अपना मन से सतर्कपुट होकर अपना बंद किया है। बंद होने का कारण यही है कि सब आदमी जान रहा है कि केंद्र सरकार जो कृषि बिल और श्रमिक बिल लाया है, ये सारे आवाम के खिलाफ है, सारे हिंदुस्तान के खिलाफ है। ये बिल के बारे में देखिए आप, पंजाब से लाखों आदमी, हरियाणा से आदमी दिल्ली को जाम करके रखे हैं, लेकिन मोदी और दीदी दोनों मिले हुए हैं। इसलिए दीदी जो है यहाँ बंद करने के लिए नहीं बोल रहे। देखिए जितना भी स्टेट बंद जा रहा है, जितना भी स्टेट बस जा रही है, सब में एक पैसेंजर नहीं है। ये पैसा बस का तेल का पैसा किसका जाएगा? हम लोग का जाएगा। दीदी हमारा ये मांग है कि ये जितना जो बस चला रही है दीदी, इसका जो भी खर्च होगा दीदी अपना तनख्वाह से बस का पेमेंट करे, सरकार का पैसा से नहीं, आवाम के पैसा से नहीं।
सरकार का पैसा माने आवाम का पैसा, ये आवाम का पैसा में वो खेल रही है। এদিন আসানসোলের সিটি বাস স্ট্যান্ড থেকে এদিন কোনো বাস না চলায় দুর্ভোগে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদেরও। কেমন মানে বন্ধের জন্য কতটা অসুবিধার সম্মুখীন হবে? আচ্ছা, করবেন এখন? অপেক্ষা করবো, যদি পাই তাহলে ভালো, না হলে কি চলে আসবো। हमारी मांगे सही मांगे, हमारी मांगे लड़के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसानों को बदला गया काला कानून का खिलाफ में। অন্যদিকে এদিন দুর্গাপুরে কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার ভারত বন্ধের যথেষ্ট প্রভাব পড়ল শিল্পনগরীতে। এদিন দুর্গাপুর স্টেশন বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস, মিনি বাস এবং কোনো রুটের ট্যাক্সি চলাচল করেনি। চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের। যদিও দুর্গাপুর ডিএসপি ডিএমসি কারখানায় শ্রমিকদের হাজিরা ছিল এদিন স্বাভাবিকভাবেই। এই 65 দিন ধরে যে স্ল্যাগ বেঞ্চে মিডিয়া লাগাতার আন্দোলনের পথে কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও? এই 65 দিন ধরে স্ল্যাগ বেঞ্চে বন্ধের সমর্থনে এদিন প্রায় আধ ঘন্টা দুর্গাপুরের বাঁকুড়া মোড়, দুর্গাপুর বাঁকুড়া যাওয়ার যে মূল সড়ক তা অবরোধ করেন বামেরা। পোড়ানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুত্তলিকা। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান বামেরা। সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, আপনারা শুনেছেন যে গোটা দিল্লি রাজপথ অবরুদ্ধ করে রেখেছে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ইউপি, রাজস্থান সমস্ত জায়গার হচ্ছে চাষিরা এসে। কারণটা কি? মোদী সরকার যে নীতি নিয়েছে, কৃষি নীতি নিয়েছে, সে কৃষি নীতিতে চাষিরা মরবে, দেশের মানুষ মরবে। কৃষকরা হচ্ছে ফসলের দাম পাবে না এবং হচ্ছে কৃষকদের জায়গায় কর্পোরেট কোম্পানিগুলোকে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। তার প্রতিবাদে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ধর্মঘট। আমরাও আজকে রাস্তায় নেমেছি ধর্মঘটকে সফল করার জন্য এবং আমরা কৃষকদের সাথে আছি। এই সংগতি আমরা পশ্চিমবাংলা থেকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা ওদের সাথে আছি। এই লড়াই আমাদের থাকবে, এই লড়াই আমাদের চলবে। পাবলিক টাইমস। এখন খবরের সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की
जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। कुल्टी के चौरंगी इलाके में घने कोहरे के कारण ट्रक पुल से नीचे गिर गया। इस दुर्घटना में ट्रक के ड्राइवर, खलासी समेत 3 लोग घायल हो गए। नारियल लदा यह ट्रक 12/7 से पटना जा रहा था। आसनसोल शिल्पांचल में भी कड़ाके की ठंड धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। ठंड के साथ घने कोहरे का भी कहर देखा जा रहा है। मंगलवार सुबह समूचा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। धुंध इतनी अधिक थी कि करीब की चीज भी स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी। खास तौर पर घने कोहरे के कारण वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है और हमेशा दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। दरअसल मंगलवार सुबह कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी इलाके में नारियल डाब लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण ट्रक ड्राइवर को नेशनल हाईवे 2 का पुल स्पष्ट रूप से नजर नहीं आया और इसका नतीजा यह हुआ कि चौरंगी के पास पुल की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक नीचे गिर गया। ट्रक पर लदा नारियल डाब चारों तरफ बिखर गया। जिस जगह पर ये ट्रक पुल से नीचे गिरा उसके बिल्कुल करीब ही रेलवे लाइन है। ये ट्रक 12/7 से पटना जा रहा था और ट्रक में ड्राइवर, खलासी समेत 3 लोग थे। दुर्घटना में तीनों को चोट आई है। एक ड्राइवर गाड़ी चला के आ रहा था, वो गड्ढे में जो टायर फंसा है, दाहिना का टायर टूट गया। टूटने के बाद पलट गई। कहाँ से आ रहा था गाड़ी? आ रहे थे इधर 12/7। कहाँ जा रहा था? जा रहे थे पटना। अभी क्या है गाड़ी में? अभी डाब गाड़ी पलटी मार दिया। आप लोग कितना आदमी था? हम लोग 3 आदमी। हाँ, क्यों मोबाइल निकालने में चोट हाथ लगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर नगर निगम के 30 नंबर वार्ड अंतर्गत सिनेमा हॉल रोड इलाके में एक साथ 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में लकड़ी के सामानों की 2 और एक रुई की दुकान जलकर स्वाहा हो गई। विधायक विश्वनाथ पाड़ियाल ने इलाके का दौरा कर अग्निकांड पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के निकट सिनेमा हॉल रोड इलाके में सोमवार की देर रात हुए भीषण अग्निकांड में 3 दुकानें जलकर खाक हो गयी। लकड़ी के सामानों की 2 और रुई की 1 दुकान में एक साथ आग लग गई। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल के 3 इंजन घटनास्थल पर पहुंचे और लगभग 2 घंटे बाद आग को नियंत्रित किया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। तीनों दुकानों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, इसलिए आग को काबू करने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दमकल इंजन देर से पहुंचने को लेकर दुकानदारों और स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन का सिनेमा हॉल रोड काफी व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसलिए तीनों दुकानों में आग लगने से पूरे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दुकानों में लगी आग की लपटें काफी दूर से ही नजर आ रही थी और पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया था। কারণটা তো আমরা জানি না, আমরা ফায়ার কল পেয়েছি, আমরা এসে দেখি অনেক দ্রুতভাবে মানে খুব জোর আগুন জ্বলছে সামনে পেছনে। বলছি একটা গাড়ি আমাদের জল চলতে চলতে আবার একটা গাড়ি কল করি, কল করার পর জল দেওয়া হচ্ছে। মোটামুটি অনেকটাই আগের থেকে ইয়ে হয়েছে, আগুনটা আয়ত্তে এসছে। এরপরে কিছুটা কুলিং করতে হবে,
মানে আগুন কি এখন নিয়ন্ত্রণে? হ্যাঁ, আগুন নিয়ন্ত্রণে আছে। কত ঘন্টা চেষ্টা? কতক্ষণ চেষ্টা? কতক্ষণ বলতে টাইমটা তাও মোটামুটি অ্যাপ্রোচ প্রায় 2 ঘন্টা, 1.5-2 ঘন্টা হবে নাকি। সাফিসিয়েন্ট জল বলতে গাড়ি একটা জল চলতে একটা গাড়ি কল করেছি, ঠিক আছে, গাড়ি এসছে, এরপরে আবার জল শেষ হয়েছে, আবার গাড়ি কল করেছি, গাড়ি আসছে। কতগুলো ইঞ্জিন এসছে? 2টো ইঞ্জিন এসছে। इस अग्निकांड में दुकानदारों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन पूरे नुकसान का फिलहाल आकलन नहीं लगाया जा सका है। व्यवसायी नीलमणि ढाली ने कहा कि अग्निकांड से दुकान में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए हैं। ये तो तुम्हारे दुकान आগুন লেগে গেছে। কটা দোকানে আগুন লেগেছে এখানে? এখানে 3টে দোকান। 3টে কিসের দোকান ছিল? 2টো ফার্নিচার দোকান, একটা ফুলের দোকান। কি থেকে আগুন লাগলো বলে মনে করছেন? সেটা আমি তো ছিলাম না এখানে, আমি কি করে বলবো। দোকান বন্ধ করে ঘরে গিয়েছিলেন? আমি আজকে দোকানে এসেছি এখানে। কি কি ছিল দোকানে? দোকানে আলমারি, খাট, গদি, ড্রেসিং টেবিল। কত হবে তাও মূল্য, মানে ক্ষতি হয়েছে কত অঙ্ক তাও? মোটামুটি 6-7 লাখ টাকা। 3টে দোকান মিলিয়ে? না, আমার দোকানে। শুধু আপনার দোকানে? কাঠ ছিল অনেক। দমকল এসছে? দমকল আসছে অনেক লেটে। কখন এসছে দমকল? দমকল আমি যে সেই সময় ছিলাম না, এখানকার লোক যারা বলছে অনেক লেটে এসেছিল। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। तीनों दुकानों में आग कैसे लगी, इस पर रहस्य बना हुआ है। विभाग के अधिकारी शांति राय ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक विश्वनाथ पाड़ियाल मंगलवार को सिनेमा हॉल रोड इलाके में पहुंचे और उन्होंने अग्निकांड का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अग्निकांड पीड़ित व्यवसायी से मुलाकात कर उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রোডে। মঙ্গলবার রানীগঞ্জের রাজবাড়ী ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক জনসভা থেকে 50টি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ধস প্রভাবিত পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে 3584টি পরিবারকে তুলে দিলেন ফ্ল্যাটের চাবি। বললেন দমদম এয়ারপোর্টের মতোই ঢেলে সাজানো হবে অন্ডাল এয়ারপোর্টকেও। রানীগঞ্জে জনসভা সেরে দুর্গাপুরে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার নবনির্মিত সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংগ্রামই আমার জীবন, আগামীতেও সংগ্রাম জারি থাকবে। নাম না করে বিজেপির উদ্দেশ্যে বললেন, ওরা উন্নয়ন নিয়ে প্রতিযোগিতা করুক, ধ্বংস নিয়ে নয়। কেন্দ্রের আনা কৃষি আইনের বিরোধিতায় মঙ্গলবার সারা ভারত বন্ধের মিশ্র প্রভাব আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ সহ শিল্পাঞ্চল জুড়ে। বন্ধের সমর্থনে রানীগঞ্জে মিছিল বামেদের, আসানসোলে টায়ার জ্বালিয়ে জিটি রোড অবরোধ বাম কংগ্রেসের। বন্ধের সমর্থনে দুর্গাপুরেও অবরোধ মিছিল বামেদের। কুলটি চৌরঙ্গি এলাকায় ঘন কুয়াশার কারণে ব্রিজ থেকে নিচে পড়ে গেল ডাব বোঝাই ট্রাক। ঘটনায় আহত চালক সহ 3 জন। ট্রাকটি বারাসাত থেকে পাটনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বলে খবর। দুর্গাপুর পুর নিগমের 30 নম্বর ওয়ার্ডে 3টি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেল আগুনে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুড়ে যাওয়া দোকান মালিকদের সঙ্গে কথা বললেন বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল, দিলেন আশ্বাস। এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842।